سلام أنا هبلنا فتواتنا كبراتن بيت السبت تجراي برودكاست سيرفيس نعلة سولوس عسران عتن مقابيت كلتشان أسرت شو منتنا عم تمرت استعرضوا هدشتي وانا وزينة تحيزنا لكم قريبنا لنا حبراز عنحتكم سناك خام بمعدام نابزر زرات متسكاكيرنا هذا عبي قشان عبتي تسفان سقاتن زن صوارغ اللي زلوت امدك تنبر مخانف ليتوم عمي استحدث أواج قطري حدشحن 373 زبار كلتشن أسرت شعتن عدم سلطان جزاو محدار نحدا توساخ عامت كنا وحكم زغل زحقق مخان تفليتوم إني دكتور دبرز إنجار مكايل قصالي منقست زملكاتو وساني سند غريبام ስለዚህ مسكتيوم ምንም ዓይነት ርክብ ክንደሊ ክንገብር ኣይንኽእልን ዝብል ይትረኩምን ብዘለና ሓበሬታ ብውልቀይ ቅድሚ ሰዓት ብሓደ ኣኸባ ውዒሎ ድሕሪ ሰዓት እውን ኣኸባ ቅፅሊ ተስፋ ነይሩ ከይደ ይኸረ ኣለኹ ተፀዊዐ ዝብል እዩ ሶ ድንገተኛ ኮይኑ ዘሎ ንሕወሓት እዩ ድንገተኛ ኮይኑ ዘሎ ንሰራዊት እዩ ድንገተኛ ኮይኑ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ልማዓንቲ ብኣኸባ ግን ቀሪቡ ዘሎ መርዳእታ ከዓ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ዓብዪ ምድላው ተገይርዎ ኣብ ትግራይ ኣብ ደገ እውን ምስ ናይ ጂኤስቲኤስ ማሕበር ምስ ኣውሮፓ ሕብረት ኣዚ ኢንስቲትዩሽን እናኸም ሃገራት ከዓ ነዚ ፋሲሊቴት ዝገበረ ዓድታት ከምኡ እውን ስልፅግና እውን ዝምይጥ ዝተገይረሎ ዝብል ሓበሬታ መፅኦ ኣሎ ሕዚ ከዓ ማለት እዩ وخالي زينا لعلو حلاف حوحات بروفيسور كنف أبرهان جنرال هنزا ولد جيرجيس جنرال ماشو بينه محدر عبي أمواتر اللزول أمنت كم زلوم تزاربام ن أكتيفيست سنايت مبرهاتو ببيت فردي وحست فقيدو بوليس جنا كل كيلو تبعيلهم فيدرال بوليس إثيوبيا زي حقاو زور دق سوات زي تصاتفوا عسرته تطرطرت سوات أو قوت زروعيلو نزاتو من كالوت معوالتات حزنا لنا مسانات نحوم بقدامنا فيدرال بوليس إثيوبيا زي حقاو زور دق سوات زي تصاتفوا عسرته تطرطرت سوات أو قوت زروعيلهم زمولك سوات لعلى 3 زيقاتات بزي حقاو من قد زور سوات زسرعو قبل علمية قدايات موت زتطرطرو أو 5 دقا أنستيو زسكحكح عمد دقا أنستيو كفت أمز قبرون كالوتن قبنات تطرطرهم تتحيزو ملوم بمسارة زي تبارك داويت آلو مستوهالة بعلم الخدرجة كدلت عنها أزو حرقينيا نايسوا زوار قلساو أو تقرأي كتماشران راس اللاسي أو تحت غير كم زوالة نايتيب فيدرال بوليس فليتوم بوليس بعلم الخو درجة زدلة طرطر زي حقاوي مس قاردق سوات أو كيدات يوم فيدرال بوليس إثيوبيا بستفلا لها قرات سفح قبنات بموهاد زي تخصصة بعلم درجة زدلة طرطر زي حقاو مس قاردق سوات أو كيد كم زعسر فليتولام بوليس أو دوت مقلتي اتي تبارك داويت مالتون كبرم توهايل زفلت استفحالة طرطر زد حلال خاص قردباوي مرمر عسعيوم مس تشعت تحاورتو أو تحت غير كم زاتو حبيرام لعل 3 سبات بزي حقاو مس قار مس موت لعلميت والكسوات استعسر مخانا لعل 5 دقا أنستيو بمعمازن خصاص تماسرتي أو تقراي كتماشرة مس كلاوي ما أقل سرحيت بمتحوار أم برو أفريقيا أم مكات زي حقاو مس قاردق سوات زتكورة تكال كارتون بروسس استوالة تكالي تفجمام التطرطر أو استفلالي هاقرات استفلالي من نتكم استطعم سمزي قليزام ناي باسبورت شمو يتبارك داويت على مخاون كالو باولوس داويت والداي بزول شموون كفلت زنحيوم كالوت قصلات أرحانهم أحمد آب السودان زتقاملو منير آب صوماليا جيبوتي كمون كينيا زتقاملو كمون آب أوروبا أنكولاي آب سويدن زتقاملو حيالون حاسوت من نسات يركبوام بوليس زوم قصلات بتكنولوجي استحقز مرمرة نمكيار قول في مخانمن إذا ما حاوشت أقرن على مزنقس عصو لعل 7 عبيت طرطرات زي حقاو مسقار دق سوات نمللاي كم زحقز قليزوم زاقيد توم كان تخصص تحاوسو 10 طرطرات تقاتلهم أو كيداتهم ولو كما قال نايت سرحيت سمز زنبرتن بانكن حساب نايتهم أو تحت غير زاتون بحفشات طرطراتن آل اليوم نمعقات تسقاقيرهم اللهم بمسارة مرمرتي تمربب زي حقاو مسقار سوات كابكلتوشن 10 جميرو ندوف كوينو كاب إثيوبيا السودان إيرترا جيبوتي كينيا سوماليا من آسياتي ململ قداياتنا بليبيا توقعيزون بتقوجلها بزكايد مخزنات تأثيرهم بوليس أبلع القدايات بتحكى بالقسط تميت بقومة بترن قمد إلكتريكا مغدقاتن سنسلة متقامن قاليجام قدايات بزغلة بلاستيك كم استغاصلون إسباوات حزا كم استقور لهم كابس دراويتهم بجا كم استتحازون ينقار توم كخفلو زي خول سوات برطع عمد سلزقات أمم موت أكالو مقراتي كمون نوح وانززان حسن أمراو سنباده هقاتي موميهم مرمرتي كم تحبروا تقوجلها أبليفيا بوحدو حمشت مخزنات هكايدهم قدايات تحيزهم زساقا يلم نيرام التي نيتورك بسرحتو لعل 3 بليون بركم دسقاقر أوني قمت أوشت إتيب إيخون أو زي قابل علمية قداياتن سيدروم مقلت كم ستاكا بسم زرقا قيطان بتوسخي أبليفيا السودان بيلجيم عباي بريطانيا كندا
ካናዳ ኖርዌይ ሆላንድ ሉክሰምበርግን ስዊዘርላንድን ሓዊሶም ኣብ ዝርከቡ ሃገራት ኣብ ዝርከቡ 16 ግዳያት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ምስክርነት ተኣኪቦም ፖሊስ ፌደራል ምርመራታት ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብቲ መርበብ ዝተሳተፉ ዝተረፉ ጥርጡራት ንምትሓዝ ዛዕርታት ይቕፅል ከም ዘሎን ገሊጹሎም ካልኦት ይትባረክ ዳዊት ኣለሙ ዋና መተሓባበሪ ሰለሞን ቀለም ደበበ ቤተልሔም ካሳ ኣላሮ መብራህቶም ኢታይ ሕሸ ሃፍቶም ሃይላይ ሃይሉ መርሃዊ ታቦት ገብረ ህይወት ራሄል አለሙ ገብረ ጊዮርጊስ ዓብደ ሰላም ቲጃኒ አቦኩምሳ በእምነት ሰርቃ ሓጎስ ሽሻይ ክዳነ ጉዕሽ ምዃኖም ተፈሊጡሎም መኻሊ ሓበሬታን አክቲቪስት ሰናይት መብራህቲ ቤት ፍርዲ ዋሕስ ተፈቒዱላ ፖሊስ ግና ከልኪሉ ተባሂሎም መጋባያ ቤት ፍርዲ ሓድነት ብዕለት 28 ወርሒ 7 2018 ዓ.ም ሰዓት 5 ኣብ ዝተሰየመሉ መሬት ንክባቦ ብኽሲ 16 ሚልዮን ናብ ኣካውንት ከኣቲ ብሰናይት መብራህቱ ምስ 4 ሰባት ዝተኣዘዘ በዓል ሃፍቲ ብተወሳኺ ድማ ምስ ካልኣያ ኮይና 8 ሚልዮን ቅርሺ ናብ ኣካውንት ንክኣቲ ዝተሓተተ በዓል ሃፍቲ ብዝብል ክሲ ኣብ ዝውዓለ መጋባያ ቤት ፍርዲ ብዘለዎ ክብደት ገመን ብምርኣይ ብ200,000 ብር ዋሕስ ጉዳይ ኣብ ደገ ኮይና ክትከታተል እንተወሰነ እኳ ፖሊስ ነቲ ገበን ክብደት ብምርኣይን ወይዘሮ ሰናይት መብራህቱ ካሊ ብዙሕ ምስ ቼክ ምትላላት ገበን እውን ኣብ ካሊ ክፍለ ከተማ ክሲ ስለ ዘለዋ ብተወሳኺ ድማ ዝሰርሐቶ ገበን ካብ ዓዲ ከይትወፅእ ፖሊስ ስጋኣት ስለ ዘሎ ኣብ መዕረፊ ክትፀንሕ ወሲኑሎም ኮይኑ ግና ጠበቓ ሰናይት መብራህቱ ፍርዲ ቤት ብዋሕስ ክትወፅእ ኣብ ዝፈረደሉ ፖሊስ ከም ዝምባሉ ትግራይ ስርዓት ኣልቦ ኮይናላ ክብል ኣብ ላንዳ ሪፖርተር ዝገበሉ ቃል ምሕተት ገሊጹሎም بخالي زينا على حلفي حوات بروفيسور كنف أبراهان جنرال هنس أول دقيرجيس جنرال ماشو بينهم محدر عربي أما ترى اللزب الأمنة كم زلهم بوقعي أم ميديا تزاربهم بروفيسور كنف أبراهان بسرعة بلتقنا فرحي زلهم كبدن كالوس جنرال هنسا بزيكا تقارو كالوت أو قوني اللون بير سبات فليت أميهم كبدن كالهم جنرال ماشو بينا دما كم قدم كي مسلكن وحجوس لكن زبل مسلا نعوز من الكاتب مخان قاليت برقز أبكل تشن 10 سنة مراتون بير سبات حيلتات فيدراليزم تشاينا أو قلنا أيوم زبالو مداراتات يسمعوا كان تنبرهم بزيكا دليت فتحي ارترانين وسنات اللي كان دياسبورا أورمون ولو كان أبو قلنا تقرأين تقارن أين بران قاداس إيران إسرائيل كي تعرفا أب تاريخا أب حدا السلالفا أنصار تقرأي زغما الأوان من بارو تاريخ أيرسان سرعات بالسجنا أو كبيد فرحة خمزة اللي في التي تناي مخات عقمي مالت حوات كم مريح ودم بالحنا يتمخته زغنا سراوي تجراي عندنا وانت جزياو محدار كم بحدش تم عراريو زياتهم بوداد بال بسن حساب يخون بالسرار زيادة تطانا خيرو اوان مسموانو بالسجنا كمص زخيل كسعب زخيل نجار عبر عد خمسة توي في التي تجراي افتقلت عشان 10 مشتر 13 نورته يكون تنزله for main reasons لعلمان نجزين نايم مكات بقعة عامنا الله إلى إذا عامنا عنه أبرح هاللي تلكنش حميتن كقرب الكخالية إذا كن حزوان حتى ناس الذي يكون جن وكواس أو زحشة بركن قمنا نتركه كينك بقولوا أتو طلع زلوا عمتها تكعة بوزح نجارو أو زساء نخينك ولا طلع الحمد لله حيل ولا ساخن لله دخم تمكت تقالس أو كلنا تمع على ريخات خيد ولا تولد انت تقولي ونزقصل تولد نزقصل تاريخ انت ارنبر مس زي غوانون وشتنا مس دلدلنا سرعات بالسجن خمس زفلت اب ملء اثيوبيا اب محرا نزحلف له خلت عمت او oromo او عفار او صومالي إليلو ناغوروا بتون نيرترا مصاخوخي مسودانون خالتون صومالي ስለዚህ ከምት አገኘ ተሻገር ዘወለው የህዝብ የሁሉም ህዝቦች ጠላት ነው ገልዊጡ ተዛረቦ ስርዓት ብልጽግና ምስ ኩሉ ተናኺሱ ኣብዘለሎ እዋን ኩሎም ከዓ ናይ ሓልዋትን ድሕንነትን ሓደጋን ይሄና ኢሎም ኣብ ዝገምገምሉ እዋን ክፍጠር ዝኽእል ምሕዝነት እውን እንታይ ዝኣክል ከም ዝኾነ ምእማተ كمتي قدم حزز نيرا بيننا أيكوننا نزلنا عم مسرتاو سقاتنا قسقرنا ني قرالتنا يكون نخالت نحقراتون شما شمتيوز أنا أفتات ما تاجونا مسانا ترخونا نهلاونا تقداي نعاوم نهلاونا تقداي كوينا أتمنا نرخل زلنا زي مدوارنا نصلاتنا
እንታይ ዝኣክል ራዕዲ ይፈጥር ዘሎ እንታይ ዝኣክል ጭንቀት ይፈጥር ዘሎ ዝብል መገሲ ቅድም ሕዚ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብሔር ብሔረሰብ ተዘገልገልናዮ ቲ ህይወት ክህልዎ ሰብ ኮን ዝገበርናዮ ኣካል ተይተረፈ ይወሪርና ሕዚ ግን ስርዓት ከም ስርዓት ተፈሊጦ ብትክክል ንዛረብ እንተይና እሙን ደጀን ኮይኖሞ ዘለው ናይ ትግራይ ባንዳታት እዮም ዞም እሙናት ደጀናት እዚኣቶም ድማ ሰላም እውን ይፈጥሩን ለውጡን ይምፁ ንመራሕቲ መንገዲ ይኹን ንብልጽግና ክርድእዎ ምእንታን ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጂ ይወስደክን ዝብል ምሳሌ ክፈልጥዎ ዝግባእ እዩ ከባቢያዊ ኩነታት ተቐይሩ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ተገላዊጡ ናይ ትግራይ ኩነታት ተፈልዮ ኮይኑ ካብዚ ተወጊሽ ድማ ናይ ኣሰላልፋ ሓይልታት እውን ተቐይሩ ከም ቀደም ኣይኮነን ዝብል ቁም ነገር ኣውዙ እዩ ክግለጽ ዝከኣል ስለዚ ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ወስደክን ዝብል ምሳሌ ኣቦቱ እንተተመሰለ ዝሕይሽ እዩ ጀጋኑና ብዝኸፈልኩምዎ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ዝቐረየ ድማ ብጾብትኩምን ህዝብኹምን ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝዛዝምዎ ምንም ጥርጥር የብልናን ኢትዮጵያ በማእከላይ ምብራቅ መንጎ እስራኤል ኣሜሪካን ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ፀዊዓ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣሜሪካን ብምዃን ኣብ ታሪክ ሻራዊ መርገጽ ዝሓዘት ሃገር እያ ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን በዚ 6 ሰሙናት ገይሩ ዘሎ ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ምሕር ዝታሰ ሃገራት እያ መጻብ ብሆርሙዝ ዝጠንቁ ኣብታ ሃገር ከቢድ ሕፅረት ነዳዲ ስዒቡ ይርከብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢላ ንመጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ዝኾነት ኢትዮጵያ ብመንገዲ ምክትል ፕረዚደንት ባይቶ ሰዋ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገይራ ድማ ተኽሲ ደው ክብል ፀዊዓ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነቢያት ጌታቸው ንኢዛ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መጓዓዝያ ኣየር ምንቅስቓስ መራኽብ ከምኡውን ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያት ቀጥታዊ ጽልዋ ይሕድር ከም ዘሎ ገሊፆም ናብ ካልእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዝውሰን ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ገሊፆም እቲ ውድብ ሰሙናዊ መልእኽቲ ብዝብል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ህዝቢ ትግራይ ዘይተወከለሎምን ዘይተሳተፈሎምን መድረኻት ዘቐመጡ ኣንፈታትን ውሳነታትን ንህዝቢ ትግራይ ዘይምልከቱ ብምዃኖም ተፈጻምነት የብሎምን ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕተሉና ህዝቢ ትግራይ ፀማም እዝኒ ብምሃብ እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝኣወጆ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ኣብ ምቕፃል ይርከብ ዝበለ ውድብ ህወሓት ነዚ ዝፍፀም ዘሎ ጆኖሳይድ ንምሽፋንን ንምድንጋርን ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ ኩሉ ፀፍሕታትን መሓውራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉ ንሙሉ ተገሊሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ብዘጣየሸን ትካላት ኣቢሉ ካብ ተሳትፎን ኣፍልጦን ህዝቢ ትግራይ ወፃኢ ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነትን መሰላትን ህዝቢ ትግራይ ዝግህሱ ውሳነታት ይሕልፍ ኣሎ ክብል ይሕበር ማፀልታን መርኣያን እዚ ተግባር ድማ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ምክክር ብዝብል ሽም ዝተጣየሸ ትካል ኣብ ሰሙን ዘካየደ መድረኽ ዝበለ ህወሓት ፈታዊ ኮነ ፀላኢ ክፈልጦ ዝግባእ ግልፂ ቅዋም ጉዳይ ትግራይ ኣብ ትግራይን ብህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ዝውሰን እዮም ኣብዞም ህዝቢ ትግራይ ዘይተወከለሎምን ዘይተሳተፈሎምን መድረኻት ዝቕመጡ ኣንፈታትን ውሳነታትን ንህዝቢ ትግራይ ዘይምልከቱ ብምዃኖም ኣብ ዝኾነ ይኹን መዋዕል ተቐባልነት ኮነ ተፈጻምነት ኣይህልዎምን ክብል ውድብ ህወሓት ሓቢሩሎም ብኻልእ ሓበሬታ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጨካን ተግባር ብቕልጡፍ ደው ይበል ክብል ፀዊዖም ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዘይሕጋዊ ዕድናን ዘሰዓበ ብርሰት ከባብን ኣብ ጥፋት ትግራይ ናይ ዝገንገኑ ሰበ ህወሓትን ተሓባበርቶምን እዮም ተፈጥራዊ ፀጋታት ትግራይ ፍልፍል ሃፍትን ረህዋን ክኾኑ እናተገበአ ፍልፍል መከራ ትግራይ ተጋሩን ክኾኑ ኣይግባን ይኹን እምበር ሰበ ህወሓት ብዘተኣታተዎ ዘይሕጋዊ ዕድናን ዝውውርን ፀጋታት ዕድና ፍልፍል ጎነፅ ድኽነትን ኢሉ ባዮሎጂካውን ኢኮሎጂካውን ፀገማት ትግራይ ይኾን ለው ዝበለ ሳወት ዝከያክል ብባህላዊ መንገዲ ወርቂ ብምውፃእ ይመሓደሩ ዝነበሩ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ መናእሰይ ደቂ ትግራይ ካብቲ ቦታ ብምብራር ብማሽነሪታትን ጎዳእቲ ኬሚካላትን ብዝሳለጥ ዕድና ንምትካ ይረባረቡ ኣለዉ እዚ ብቐንዱ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳታት ፅምብላን ያዳቦን ዝርከቡ ጣብያታትን ዓድታትን ማለት እውን ዓዲ ገብሩ ማይ ሓርማዝ ዓዲ ገብሪ ማርያም ህዝብታት ሕርሚ ዓዲ ገደና ከባቢታት ሕርሚ ዓዲ ገደና ምድሪ ፈላሲ
መናእሲ መደባይ ጨራር ዕጉግ ዓዲ ሚልዮን ነፋሲትን ካልኦትን ብዙሓት ዓድታትን ብባህላዊ መንገዲ ብዘሳለጦ ዕድና ወርቂ ብባህላዊ መንገዲ ብዘሳለጥ ዕድና ወርቂ ናብሮም ዝመርሑ ወገናት ብግፍዕ ተባሪሮምን ገሊኦም ድማ ተገፊፎም ምንዮም ይልሎም ኣብ መወዳእታ ዝጨካን ተግባር ብቆልጡፍ ደው ክብል ዘተሓሳሰበ ውድብ ሳውት ሕዚ እውን መንእሰይ ትግራይ ንመፍትሒ ትኩረት ኣብ መልእኽቲ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ቤት ሕወሓት እንተይኮነስ ብሓቆፋይ ብሄራዊ ዘተቢሉ ብዝጣይሽ ሓድሽ ብሄራዊ መንግስቲ ምዃኑ ተረድዮ ኣብ ጎንና ኮይኑ ቃልሱ ክሕይል ንጽውዕ ኢሎም بخالي زينا عامست حدث أواج قطري حدث حين 373 زبار 2017 عدم سلطان قزاوم محدارن حدث وساق عامت كنا وحكم زغل زحقق مخان تفليتهم بخالي حبريتان دكتور دبرتين قولهم كايل كتزال منقسم الكت والسنة سنة دغريبهم إجماع مغالس طرف بوليتيكينياتات كابحت ميازا جميرو من محدار تقراين أبكر مكوينات كل 2013 عام تمرت زنبرا مرار حان كملس موسانم زمل كتسنة روجهم جنرال تادسة بسنبت عدسة واكاب زخي جميرو كساب سوني مس معنم منيستار فيدرال لعلو تمررها كساب حزي ترخبان نتمال سوني آخي واك قبار تتبيت والان تنورك كساب مشهد كنا زتاي تكبرن زلام مال زنور قطران لوم كايز بالقمة دما لوم كساب حزي دما مس دكتور أبراهام بلا يخون مس كالي ترخبان أقول دايما قسنا تسقراون بذات المسرح بريتران تخطي لزقبارن منبار دكتور أبراهام يخون كالي بولك أزقابره زقبارن نقرون يلن تواعيلو لوم بمسارة زدما بسن لوم تناوحي كاي تحسي وزالة زتا فيدرال مس جنرال تادسة دحريو سيعو زهلو معواله ناي وعلو أنفت كم زلو تزبيتي كبارا أبزت وسانو خوين زلو حتو سلطانو كنا وحديو نشد الشوار حدو سن حد عمت زبلون وقعو من لاش جدال خوين لام برازيدنت كيزام محدار جنرال تادسة ورده لو مسولس مسكرداي مستر أبي أحمد تراخيبهم أبوانا وكونتات ملكتهم كزوتيوم أبزبها للوقت قنام سلسة انتتات ويتقولتات يلعلو لهم قدامي كم تقول جيزي كل نقر أنا زبالكو ويفتز أمل ليزو المرقز حوحات جنرال تادسة يلعلو وخالي شمولي أي تامانيل كم استحارب ترقاقام تسامي يزول كوينو زيب منقص فيدرال تقبالنت كله يخويل دوزو حتو زل اليوم منقص فيدرال دمان زحلف غلطة بريزيدنتات نسهم زغربكم ومحوزات تقبيلة أصدقالكم سلازي حزنا يوعلي ترايو كبير تقول لهم بوغانو حوحات كنت ساق سلازي خال بز مقنعت دمان أبزي كونو تتكاتو يوم يخون بار منقصتي أبي بحلف قدم هاقراو مرزان أبزخون قرج تكاتو دليت زلو أي مثلا سلازين أيزون كل تجافات زي عراق دليتات كتعرق زغل سالساي انتوي انتخون نسودمات أنا حيت سلطان وي ودوردة نغزلت شد شاورح وين حد عمد كنا وح مقباريوم ودوردة ون بحلفي بوغان حوحات صغر ممارز كم زي عبالون أنا جيتاتو أيكون كونيلو كم استحني لهم بقلت ولا يخون كزرب زنحيهم أبزيك زنقع زي واللي قداي عمستا محيشة أواج قطري حدشحن 373 إزبار كلتشن 10 عدم سلطانو قمت نحادة توسخ عمد كنا وحكم زغل محقاق يوم نايو دور سلطان حابيرون حدا عمت يناوح ويحدش رأسي من محدار قمت الشيم كونتاتي وسنويام 00 أو كلات بمنقص فيدرال زتاش جزاو محدار عدم سلطانو سكاب 4 عامات يتسنحهم كابز بمبقاس منقص فيدرال عدم سلطانو قمتن من نوح مس حوحات كلا زبديو ويس بينو بإيد وغنانو كودرا يوم حوحات بلزقنان هم الريد أكبت حوي خولو رام حوحات عمانقو منقص فيدرال قات مزالغ الضواوي محبراوي بوليتكاوي تأتاوي قلولاو تبليتو بلزقنا كابتوريرو زوغو بتو قزات قراي نكوز كمل لازبي نتبي إيدك أملو دايخون حوحات بلزقنان هم الريد عند حوحات زي بتحو حوحات بوعل بريتراز فرسا بيت مخرن كابينين تقراي كمل لسويقا بريخون ويس كالي فلفل قبول نتيجة كم يخون زبل حتوتات نسي زد اليوم كوينهم يعطل لهم أما غلس طرف بوليتيكينياتات كبحت ميازيا جميرو محدار تقراين أو بقدم كوينات كلتشحن 10 سنة عم تمرزنا ورا مرار حنكملس موسانم زمل كتسند وزي لهم أما غلس طرف بوليتيكينياتات كم ميازي حدا خلتشحن 10 عم تمرز جميرو محدار تقراين أو بقدم كوينات مالتون قرمي خلتشن 10 عام تمرز زنبر عمر رحان كملس وسينهم تشارتر عداليم تشعت تسبات زحزني حبار كوميتي كونسل أصدقهم تمهيلو لهم قديمهم ناب تقوارنا متاوزد لي من قدم مرحتات عداليم أو زبان السلطان جنرال تدسك تصدق ولا انتدلي تجنرال آيات صدقان بمبالو كساب حزين ناب تقوار كيات وصنح تمهيلهم السند بوغان طعام تحيلتات استزرقها مسموحانو توساخي مرقاقات ازتقلب كوينو لهم جنرال تادسون ببريزيدنت كم زي غزل كم استنقرو تدلي خاقن أب سراويتنا أخاز خون بوتا كانت دالو الكايلهم أفليتهم ويام توحيلو لهم سلطان جنرال تادسو ردب وغان حوحات كم زي غزل
99 ሚታው ርግፀኛ የክብል ስታሊን ገብረስላሴ እውን ዝተዛረቡ ኮይኖም ብተማሳሊ መንገዲ ነባር መንግስቲ ከም ዝምለስ ብምርግጋጽ እንደብረ ጽዮን ናይ ትግራይ ሙሴኦም እንተስኢናዮም ዋጋ ክንከፈል ኢና ክብል ወዲፋይ ጥላሁን እውን ተዛሪቡሎም ነገር ግን ከተሳሳትኩ ያው እዛው አካባቢ ሰዎች ይታዘቡኛል 99 ከመቶ ያው 1% ሁሌ ክፍት እንተዋለን እንደ አብይ አይደለም 1 ሚሊዮን % ልንገራችሁ የሚለው እንደ አብይ አይደለም 99 ከመቶ ግን ወደወረደ ከተሰጠው ቀን አንድ ቀን መጨመር አይችልም ቀኑ ሲያልቅ ሹመቱ ሲያልቅ ያበቃል ይተነግሮታል እሱ ሲናገሩም እሺ ብሎ ዝም ነው ያለው ወዲያ አላለም በሚዲያ በኩል ዩቲዩበር አሰማርቶ አክቲቪስት አሰማርቶ ከማዕከላዊ ኮሚቴ ከስራ አስፈጻሚ ከምናምን ከቲዲኤፍ አንዳንድ ሰዎች ማጠገብ ያሉት ትንሽ ቢቆይ ምን አለበት ምን አርገው አሁን ወደ ሌላ ቢሆን ወደ ወረደ በዛው ይቀጥልስ ምናምን የሚሉ ሰዎች እዛ አጠገቡ የተወሰነ ሂዱ ተናገሩልኝ ንገሩልኝ ይያለ እንትን አርጓል እኔ ካለና ሪያሊቲው ጭምር መሬት ላይ ያለው ሪያሊቲ ጭምር አይፈቅድለትም ቲፒኤልኤፍ አይፈቅድለትም 99 ከመቶ እኔ እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ወደ ወረደ መቀጠል አይችልም ግዜም ሕዳር ውዑር ናይ ውዕሉ ፕሪቶሪያ እዩ ውዕሉ ፕሪቶሪያ ከዓ ግዜው ድሕሪ 10 መዓልቲ ይበቃ ሰው ውዕሉ ፕሪቶሪያ እንተውቂዑ ግዜም ሕዳር ከዓ ናይ ውዕሉ ፕሪቶሪያ ውጽኢት እዩ ውዕሉ ፕሪቶሪያ ግዜም ሕዳር ክጣያሽ ዝዝበት አዋጅ ተጣያሸሉ ተአዋጀው እንተውቂዑ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የውልን ወይ ከዓ ናይ ውዕሉ ፕሪቶሪያ መሰረት የውልን ካብ ሕገ ወፃእ ከዓ ዓሲካ ስልጣን ከፈ ይባሃልን ሰው ባይት ሲፎት ሓደ ዓመት ይነር ስልጣኑ ሓደ ዓመት ተውቂዕ ኣሎ ሰው ግዜም ሕዳር ይወገድ ተይኮና ነው ዘለናስ ይተሐደስ እዩ ሰው ውዕሉ ፕሪቶሪያ ይተሐደስ ማለት እዩ ውዕሉ ፕሪቶሪያ ዘይተሐደሰ ግን ግዜም ሕዳር ክሕደሰ ይኽእልን ብምንታይ አዋጅ ብምንታይ ሕገ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ክቅጽል የለክ ዘሎ መን ይምርሕ ያዝ ሕቶም ጽኸለ ኻሲ ውዕሉ ፕሪቶሪያ የለን ማለት ላቅን ውዕሉ ፕሪቶሪያ ንምለስ ኣለና ማለት እዩ ቅድሚ ውዕሉ ፕሪቶሪያ ከዓ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ነይርዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ መንግስትነት ይምልስ መንግስቲ ይመለስ ማለት بهز تجري استمرت أبيات مخرين عبوت إما لاس مالتي دكتور درس يعني خون مسؤول زلوا نبارات تجارلتي مسؤول لاتهم هو حاتي خون هز تجري كابز مكران فتنازيو كل وقت عاوزوا أنا تشكي من دست أقرد له مسيتاتيه بزيك توصل يزق باك حدا كذي أو إذا كذا اللي تايز بحال إذا كذا اللي ورق سلارجع تايز بحال درجة أركز بحال حدا كذي واقعهم كي يخفل الناس اللي السجى እዞም ዘረባታት ግን ብቓል ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰነድ እውን ተደጊፎም ዝግለጽ ዘለዉ ኮይኖም ተወሳኺ መረጋጋጽ ዘድልዮ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ናይ ህልውና ቻርተር ዝተባሃለ ወሳኒ ሰነድ እውን ሸሊኹ ዝወፀ ምዃኑ ዝተገለጸ ቻርተር ምስ ዝርዝር ተግባራት ወፂሎም ናይ ትግራይ ብሄራዊ ናይ ህልውና ቻርተር ዝተባሃለ ሰነድ ካብ ዝሓዞም ትሕዝቶታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ብኩሉ መዳይ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ውሽጢ ወዲቑ ይርከብ ክብል መደምደምታ ዘቕምጥ ኮይኖም ብፅላት ዝመፀን ብቐጻሊ ዘሎን ናይ ህልውና ሓደጋ ብምኽንያት ስርዓታዊ ብልሹና ዝመፀ ናይ ህልውና ሓደጋ ብቕዓትን ውፍይነትን ብዘይብሉ ናይ መሪሕነት ውድቀትን ጸገመን ናይ ህይወት ዋጋ ክቡር ኣብ ዝኾነሉ ታሪኻዊ እዋን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ጸገም ውሽጢ ወዲቑ ይርከብ ክብል ኣብ መተዊ ኣሚጡሎ ኣብዚ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምውፃእ ኩሉ ትግራዋይ ዝኣምነሉ ዝስማምዐሉ ህልውና ንምውሓስ ዋጋ ዝኸፍለሉ ናይ ሓባር ናይ ህልውና ቻርተር ምህላው ኣድላይ ኮይኑ ይርከብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እውን እዚ ህልውና ናይ ምውሓስ ብሄራዊ ናይ ህልውና ቻርተር ከም ዕላማ ወሲዱ ክቃለስ ኣለዎን ናብ ተግባር ክቕይርን ክገብር ይግባእ ዝብል እዚ መእተዊ ናይቲ ቻርተር ኣብ ምዕራፍ ሓደ ሰነድ ብሕታዊ ሕጊ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ቻርተር እዚ ነቲ ናይ ህልውና ቃልሲ ዝመርሕ ናይ መወዳእታ ሕጊ ኮይኑ ንኩሎም ውሽጣዊ ፖለቲካውን ምሕዳራውን ሕግታት ደንብታት ክሳብ ህልውና ዘረጋገጽ ገዛእ ሕጊ ኮይኑ ይመርሕ ብምባል ይነጽር ፖለቲካዊ ተቃውሞ ብዝምልከት ድማ ኣብ ዋና ህልውና ቃልሲ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ውልቃዊ ህርፋን ድሌትን ስነ ሓሳባዊ ኣፈላላያትን ንግዚኡ ደው ኣቢሎም በዚ ቻርተር እዚ ብዝውሰኑ ውሳነታት ዝወሃቡ መምርሕታትን ተገዛእቲ ይኾኑ ክብል ዝእዘዝ ኣብ ምዕራፍ 2 ድማ ሕጋዊ ውዳበን ክፋል ስራሕን ዝጠቐስ ኮይኖም እዚ ምዕራፍ እዚ ንህልውና ቃልሲ ዝመርሑ ቀንዲ ኣካላት ዝገልጽ እዮም ብመሰረት እዚ ድማ ቤት ምኽሪ ህልውናን ሓድነትን ከም ዘሎ ተጠቒሱሎም እዚ ቤት ምኽሪ ህልውናን ሓድነትን ዝለዓለ ሕጋዊን ስትራቴጂካውን ውሳነ ዝህብ ኣካል ህላዊ ቃልሲ ተባሂሉ ዝለዓለ ስልጣን ረኺብሎም ኣባላት ናይዚ ቤት ምኽሪ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ውድባት ብቕዓት ፍልጠትን ሲቪላትን ወታደራዊ ኣመራርሓታት ናይ ሃይማኖት ትካላትን ናይ ሕብረተሰብ ውዳበታትን ዝተወጻጸ ኣካል ኮይኑ ይቐውም ዝበለት ሰነድ ቁልፊ ሓላፍነቶም ድማ ካብ ናይ ህልውና ቻርተር ተመርኪስካ ናይ መወዳእታ ስትራቴጂካዊ ኣንፈት ሰላም ኩናት ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ምውሳን ውሁድ ናይ ፀጥታ ሓይልን ኣመራርሓን ምሻም ንህልውና ቃልሲ ዘድሊ
ሃፍቲ ከመይ ከም ዝተኣኸበ ይውስን ይምድብ ተባሂሎም ኩሎም ኣካላት ሰራዊትን ኣመራርሓን ብቤት ምክሪ ህልውናና ሓድነት ዝወፁ መምርሕታትን ተገዛእቲ ይኾኑ ዝብል እቲ ሰነድ ሓላፍነት ነብሲ ወከፍ ዜጋ እውን ጠቒሱሎም ብመሰረት እዚ ድማ ኩሉ ዜጋ ማለት እውን ዕድመ ብዘየገድስ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ናይ ህልውና ቃልሲ ኩሉ ናይ ምስታፍ ግዴታ ይህልዎም ናይ ሓበሬታ ግዴታ ዜጋታት ንህላዊ ቃልሲ ዘድሊ ሓበሬታታት ኩሎም ኣብ ከባቢኦም ንዘለዉ ውሁድ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ናይ መሃብ ግዴታ ኣለዎም ናይ ሓባር ግዴታ ዜጋታት ንህላዊ ቃልሲ ዘድሊ ሓበሬታታት ኩሎም ኣብ ከባቢኦም ንዘለዉ ውሁድ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ናይ መሃብ ግዴታ ኣለዎም ምትሕብባር ሃፍቲ ዜጋታት ንህላዊ ቃልሲ ኣብ ዝካየድ ሕጋዊ ናይ ሃፍቲ ምትእኻብ ስራሕቲ ንህላዊ ቃልሲ ዘድሊ ኩሉ ከወፍዩ ግዴታኦም እዩ ኢሉሎም ምክልኻል ውሽጣዊ ሓድነት ብዝምልከት ድማ ዝኾነ ዜጋ ኣብ ናይ ህልውና ቃልሲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ናይ መኸት ሓይልታት ናይ ኣመራርሓ ኣካላት ጎንፂ ዝፈጥሩ ኣፈላላዩ ዘስፍሑ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ወይ ናይ ፅልኢ ወፍሪ ፍጹም ክገብር ኣይፈቅድን ተተረኺቡ ብሕጊ ሕተት ክብል ኣጠንቂቖሎም እዚ ቻርተር ናይ ህልውና ሓደጋ ክሳብ ዝውገድ ኣብ ተግባር ፀኒሑ እውን ተባሂሎም ኣብ መወዳእታ ህልውና ትግራይን ተጋሩን ምስ ተረጋገፀ ናይ ህልውና ሓደጋ ምስ ተወገደ ብናይ ህልውና ቻርተር ንቤት ምክሪ ህልውናን ሓድነትን ዝተዋሃቦ ስልጣን ናብ ሕጋዊ ሰላማዊ ምርጫ ዘሰጋገር ፍኖተ ካርታ ተዳልዩ ግዚኡ የብቅዕ ዝብል መደምደምታ ኣሚጡሎም ክቡራትን ክቡራናን ሰነድ ተወሳኺ መረጋገፂ ዝደሊ ኮይኑ ነዚ ዝምልከት ወግዓዊ መብርህን ተተዋሂቡ ከነቕርብ ኢና ኣብዚ ሰነድ ዝተጠቐሱ ወታደራውን ስለያውን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝምልከቱ ጉዳያት ምስ ብሄራዊ ረብሓ ብምትሓዝ ካብ ምቅላሕ እውን ተዓቂብና ኣለና ኣብ መወዳእታ ሓደ ዓብይ ጋሻ ናብቲ ተስፋን ስጋትን ዝንፀባርቐሉ ዘሎ ፅምዶ ክፅምበር ምዃኑ ኣፍሊጦም ተስፋ ርክብ ህዝብታት ብሓደ ወገን ስጋት ፀንሐ ጥርጣረን ምክዳዕን ፖለቲከኛታት ዝሓዘለ ፅምዶ ኣካታዕ ኮይኑ ቀፂሉሎም ኣብ ሳልስትን ኣብ ሸራሮ ዝኣተወ ልዕሊ 700 ኣጋይሽ ንህዝቢ ትግራይ ክሪኡ ምምፅኦም ዘሐጉስ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ግን ብወግዒ ብሰራዊት ኤርትራ ተወሪሩ ዘሎ ግዛት ባድመ ገለ ክፋላት ኢሮብን ሓራ ዘይወፅእ ብምዃኑ ፕሮጀክት ፅምዶ ውፅኢት ሽርሕን ጥፋትን እዩ ዝብል ነቐፌታ እናቕርበሉ እዮም ትግራይ ቴሌቭዥን ዘርግሖ ብጣም ካብቲ ብኤርትራውያን ወታደራት ዝተተሓዘ ዓዶም ተመዛቢሎም ኣብ ሸራሮን ዘሎ ወገናት ካብ ኤርትራ ሓገዝ ተዋሂብዎም ዝብል ንብዙሓት ግር ዘበለ ኮይኑ ካብዚ ብምብጋስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛኣት ትግራይ ይውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ሕዚ እውን ኣብ ወረዳታት ባድመ ኢሮብ ዓሪዱ ይርከብ ፅምደ ዝብል ፕሮጀክት ክሳብ ሕዚ ብስርዓት ሻዕብያ ዝተወረረ ግዛት ትግራይ ክምልስ ኣይከኣለን መረበቱ ገዲፉ ተማዛቢሉ ዝርከብ ህዝቢ ናብ መረበቱ ኣይተመለሰን ኣብ ትግራይ ብግፍዒ ገፊፉ ዝወሰዶም ደቂ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ኣይተመለሱን ፅምዶን ሰላምን ሓድነትን ህዝብታት እንተኮይኑ ንምንታይ እዩ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ነጥብታት ዘይተመለሱ ዝብል ሕቶ ኣበጊሱሎም ረብሓ ናይዚ ፕሮጀክት ንህዝቢ ትግራይ ከ እንታይ እዩ ትግራይ ክሳብ ሕዚ እንታይ ከሲባ ኣብ እንትጮን ድብድቦን ብጀኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝብና ዝተደርበየ ቁምብላ ድሮን ከ ንምንታይ ዘይደሓነ ባድመን ዓይጋን ከተመሊሱ ዶ ካብ ትግራይ ብጀኖሳይደር ስርዓት ሻዕብያ ብግፍዒ ዝተወሰዱ ህዝብና ከ ተመሊሶም ዶ ዝብል ሕቶ ብወገን ትግራይ ዝለዓል ዘሎ ኮይኖም ብተመሳሳሊ መንገዲ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ወገናት ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ርክብ ብምዋል ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ርክብ ድሌትን ብዝኾነ ውድብ ምፍታው ኮነ ምፅላእ ክልክዕ ይብሉን ኣይክንልክዖን እውን እቲ ኣስኳል ነጥቢ ህዝብና እዩ እያ ትብል ካልኣይ ምክንያት የብላን ከምቶም ደቡብ ኮርያ ብሰንኪ ገዛት ዝተገምዑ ዘይኮነስ ከምቶም መንደቕ ኣፍሪሶም ሰላምን ምዕባለን ዘረጋግፁ ደቂ ምዕራብን ምዕብራቕ ጀርመን ናይ ሕዚ ሓንቲ ጀርመን ኣካይዳ እዩ ዝዋፀና ክንዕወቶ ድማ ኢና እቶም ሸውሃት ስልጣን ዘሎም ምስ ፈረሱ እዮም ዝብሎም ምስ ትግራይ ዘለና ጉዳይ ብስንኩፍ ኣይንሕዞን ዓያሽ ኣይኮናን ዝበለ ኤርትራዊ ሃይለ ኣበስኮዶም ብውድብ ምፍታው ብውድብ ምፅላእ ብፖለቲከኛ ምፍታው ብፖለቲከኛ ምፅላእ ብሓንቲ ስለ ዘፍቀርካ ወይ ምስ ሓደ ስለ ዝተፀላኻ ኣይክንልክዖን ከም ህዝቢ እናትና እዩ እትብል መደምደምታ ትማሊ ሒዝናያ ሎሚ ክንሕዛ ኢና ፅባሕ እውን ክንሕዛ ኢና እዛ መስመር ወለዶታት ዝቕሰን ንስኻባ ንስኽብካብ ምባል ወፂኡ ኣንሕና ዝብል ስምዒት ዘለዎ ትውልድ ምህናፅያ ገረም ድማ ሰጉምና ኣለና ትማሊ ዓጋመ ክትብልና ትውዕል ነበረት እልፍ ዕረ መልሓሳ ፀጢላ ገሊኣ ተፀሚዳ ገሊኣ ኣዝቂጣ ገሊኣ ድማ ርዒማትሉ ትርከብ ስለዚ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናትና ምዃኑ ዕዊትና ኣብ ፖለቲካ ሕርያ ግን በብዝመስለና ኣይክኸውን ስለዚ ከይተሓወስና እቶም መትከል ዘለኩም ድሌት ፈትሒ ብስምዒት ካብ ምዝራብ ክንጥንቀቕ ይግባእ ዝክብል መልእኽቲ መሓላሊፉሎም ኣብ ማእኸል እዚ ፍሉጥ ኣክቲቪስት ዳንኤል ብርሃንን ኣብ ፅምዶ ክሕወስ ይሓስብ ኣለኹ ክብል ሓቢሩሎም ዳንኤል ኣብ ዘመነ ኢህወደግ ኣብ ኢትዮጵያ ድሙቕ ስም ዘለዎ ኮይኑ ብዛዕባ ፅምዶ ኣብ ዘርግሖ ፅሑፍ
لمعنات ديفاكتو عفنيا شعبيها بزعبات صمدو زحابو مبرهي قبو خوين رخيمي لخم كساب حزبون زرداني اي رخابكو نيرا بموال كم تقلت عفنيا اول سعيد شتو صمدو سلاميو امانغو تقراين ايرتران ويدما ابتدوب داقيم كوينات كيهلو مقبار ازي تصبغيو اناون فيدرال ليخون بتيديف زول لعناي متقعتي كوينات ابزال انبسا ويدما راما ويشرارو كلو ايدلن تعفنيا قلت كم زقبرو كابزو تعزل لزعبه وشتاو قدايو نولقايت كم ابنتو سيدو نصمدو اي ملكتون قرم ناي صمدو انفت كم زنت تصري نصمدو مس عسب زراخبو نجر يلن مالتشوم قدي عسب وي بري بحر ناي منغست ايرترا وشتاو قدايو تدلي بلزب تدلي بخالي مس اديس ابابا مفتاح ناي وعلو قدايو نصمدو اي ملكتن حدا تقراوي او قداي بر بحر زخونه قوام حيزو اب صمدو كحواسي خلي مالتشوم كومون تخوينو انا ون صمدو كحواس سلازدلي ابي مملكتشا كمزت تحبرون بمال شعبي او قداي ولقايت اي ملكتن انتلهم تقارو او قداي عسب كم زي ملكتهم بمردام بومتن تصمدو كصمبرو مخانو افليطلهم اول سعيد بزعبه ولقايت كم زي ملكتهم مغلاصو ايرسان ناي ودوردن حوحاتن او زحتوخ زول درجة حنت معات قرياتو ويكلت معات قرياتو لا بفرنجي تخوينو صباح تودع بحوشان تخوينو من الوقت من دحر صباح ليا اي دون نو تحصحف مثلا ب30 دحر 30 اينا نزارب زلنا لما انت لسان شو مثلا عشان سنافش شعتنا كاوي زلو امنت انا زلنا انتاي ጉዳይ አለው ፌደራል መንግስት ትግራይ ሙሉ በሙሉ ዓፂዋስ ዲፓርትመንት ሄድ ወይ ድማ ጉጅለ መራሒ ወይ ናይ ቀበሌ መራሒ ደው ክሸይም ይኽእል ብሰዓት እዚ ምስ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ተቆራሪጾ ብዘለሉ ሰዓት ኳንዶ ግዚያዊ ምሕዳር خናው ሕየ ክብል ዲፓርትመንት ሄድ ወይ ድማ ናይ ጉጅለ ዝኾነ ቡድን መሪሮ ንወሎ ጉጅለ መራሒ ደው ክሸይም ደይኽእል ዝብል ሕቶት ዓብይ ጉዳይ እዩ ነዚ ንሽተይ ካብ አዲስ አበባ ካብ ዘለው ካብ መቐለው ካብ ዘለው ናይ ብልጽግና ምስ ብልጽግና ርክብ ኣለዎ ዝበሃሉ ሰባት ዝርከቡ ናይ ሓበሬታ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንሕወሓት ዘይፈልጥዎ ሕወሓት ውድብ ዘይፈልጦ ማለት እዩ ኣብቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ዘለው ጥራሕ ዝፈልጥዎ ናይ ሕወሓት ሰባት ኮይኖም ግዚያዊ ምምሕዳር ዘለው ዝሳተፍሉ እዩ ዶክመንት መዳለውቲ ንሳተም እዮም እቶም ካብ ሕወሓት ኣብቲ ናይ ናሓሰ ሕወሓት ምስ ንጌታቸው ወፂና ኢና ዝበሉ ከም ንኢሳያስ ዘለው ንጌታ ኣብቲ ናይ ወድወረድ ቢሮ ዘለው ዝተሳተፍሉ ዶክመንቱ ዘዳለውዎ ኣሎ ሰለስተ መድረኻት ብሕቡእ ከም ዘካይዱ ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ ሰለስተ መድረኻት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወድወረድ ዝመርሖ ማለት እዩ ምስ ሰለስተ ኣካላት ብዘይ ናይ ሕወሓት ኣፍልጦ ዶክመንት ተዳልዩ ዶክመንት መዳለውቲ እውን ሰለስተ ሰባት ተዳልዮም ሓደ ካብ ቲዲኤፍ ናይ ቲዲኤፍ ኣሎዲ የለን ይፈልጥን ግን ያው ቲዲኤፍ ምዃኑ ንፈልጦ ከምኡ እውን ካብ ግዚያዊ ምምሕዳር ካብ ዘሎ ኣብ ጥቂኡ ዘሎ ሰባት ተዳለወ እዩ ሰለስተ መድረኽ ሓደ መድረኽ ዝሰማዕናዮ ምስ ብልጽግና እዩ ምስ ብልጽግና ብዙም ዝተኻየደ መድረኽ እዩ እዚ ብዛዕባ ግዚያዊ ምምሕዳር ከመይ ጌርና ነናውሖ እንታይ ክትሕግዙና ትኽእሉ ኣብ ዝብል ወዲ ወረደ ዝመርሖ እዩ እዚ ግምት ናይ ምንዋሕ ድሌት ብዘለዎም ዝተኻየደ እዩ እዚ እቲ ካልኣይ ዝተኻየደ ኣኼባ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ እዩ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ እዚ እቲ ሓደ መድረኽ እዩ ግዚያዊ ምምሕዳር ዘዳለዎ እዩ ኣብዚ ተን ዋና ተሳተፍቲ ዝበሃላ ኣብቲ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ተሳተፍቲ ዝበሃላ ጣልያን ፈረንሳይ ጀርመን ብኤምባሲን ገይረን ብናይ ሕብረት ኣውሮፓ ሽም ምስ ናይ ግዚያዊ ምምሕዳር ሰባት ዶክመንት እውን ከም ዝዘተያ ከመይ ክቕፅል እንታና ክንገብረ ዝብሉ ከም ተዛተዩ ረኺብና ኣለና ሓበሬታ ሳልሳይ ምስ ዲኤስኤስ ተወከልቲ እዩ ምስ ዲኤስኤስ ተወከልቲ ተዛትዮም ኣለዉ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዘይ ናይ ኣፍልጦ ናይ ሕወሓት ኣፍልጦ ብዘይብሉ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተለዓለው ኣጀንዳታት ንእሽተይ ክትኸደሉ ኢኻ ንስኻ ሓበሬታት ዘይብልካ ካብ ዝተለዓልካ ስኢልካ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እዚ መብዛሕትኡ ዛራ ሚድያ ዝረኸብናዮ ስለ ዝኾነ እንታይ እዩ ዝብል ድሕሪ ሕዚ ሕወሓት ዝመርሖ ትግራይ ኣየሳግረናን ናይ ሕወሓት ሪእናዮ ኢና ፌል ገይሩ እዩ ሕወሓት ፀረ ዲሞክራሲ እዩ ሕወሓት ናይ ግዕዝና ውድብ እዩ ሕወሓት ኩሎም ዝሳተፍሉ ኢንክሉሲቭ ማለት እዩ ኩሎም ዝሳተፍሉ ሽግግር መንግስቲ እዩ ዘድልየና ይብል እቲ ዶክመንት ብዙሕ ዝበለ ዶክመንት እዩ ካሊእ ሕወሓት ምሩኻት ክተባረር ኣለዋ ሕወሓት ምሩኻት ማለት ኣብ ፀላኢ ኣትዮም ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ከመይ ዓይነት ውግእ ከም ትግራይ ኩላትና ንፈልጦ ኢና
ላይ ጥራሕ ኣይኮነን መራሕቲ ዓበይቲ ሰባት ንህይወቶም ከድሕኑ ኢሎም ዝወረዱ እውን ኣብ ትሕቲ ፀላእ ዝወደቁ ሰባት ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ዶክመንት ግን ህወሓት ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘሎ ኣብ ትሕቲ ፀላእ ወዲቆም ነበሩ ወይ ድማ ብናታቶም ቋንቋ ተማሪኾም ዝነበሩ ህወሓት ከባረሮም ኣለዎ ዝብል ኣብቲ ዶክመንት ኣሎ ካሊእ ፅምዶ ይበተን ዝብል ኣሎ ፅምዶ ይበተን ፅምዶ ፋኖ እውን ምስ ፋኖ ርክበ ይንደልን ፋኖ ፀረ ትግራይ እዩ ኤርትራ እውን ፀረ ትግራይ እዩ ስለዚ ምስ ክልቲኦም ምንም ዓይነት ርክብ ክንደሊ ክንገብር ኣይንኽእልን ዝብል እዩ እቲ ዶክመንት እዚኣ እንተሪእናያ ኖርማል እዚኣ ናይ ብልፅግና ዶክመንት ትመስል እዚኣስ ምስ ኤርትራ ርክብ ከይትገብሩ ምስ ፋኖ ርክብ ከይትገብሩ ዝብል እዚኣስ ኣብ ትግራይ ተዳለወት እያ ኖርማል ኣብ ትግራይ ተዳልያ ካብ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልተ ሰባት ከምኡ እውን ካብ ቲዲኤፍ ሓደ ሰብ ዘዳለዋ ዶክመንት እያ እዚኣ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ጂኤስቲኤስ ተወከልቲ ምስ ናይ ብልፅግና ተወከልቲ ሰለስተ ዝተፈላለየ መድረክ ምስ ሰለስተ ኣካላት ዝነበረ ዶክመንት ዘተ እዩ ወዲ ወረደ እዚ ኩሉ እዚ እንዳዘተየ እንዳሃለወ ንደብረፅዮን ይዛረብ ንቤት ፅሕፈት ህወሓት ይዛረብ ነይሩ ብሓፂሩ ትማሊ ድማ ከምዚ ሚድያ እውን ከም ዘቕረብናዮ ንኣቶም ዘይነገረ ይኸደለኹ ጥራሕ ኢልዎም እንታይ እየ ክዛረብ እንታይ ኣለኩም ርእቶ እንታይ እንተበለኒ እንታይ ክብሎ ዝብል ምንም ዓይነት ርእቶ ዘይተቐበለ ከይዱ ሎማዓንቲ ምስ ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት እውን ተራኺቡ ኢሎምና ኣለዉ ምስ ናይ ደህንነት መስሪያ ቤት እውን ኣቀባብላ ዝገበረሉ እንዲኦም ናይ ደህንነት ሓደ ሰብ እዩ ኣቀባብላ ገይሩሉ ካብኡ ስርሑ ወዲኡ ፀውሒ ንጎ ይመፅእ ኣሎ ንመቐለ ዝረኸብናዮ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኸብናዮ እዩ ዝበለ ብሓላፍነት ተረከብካዮ ቃለ መሓላ ዝፈፀምካሉ ህዝብን ዓድን በርደግ ኢልካ ናብ ፀላእ ሲድካ ይኽየድ ምክንያቱ ብክልተ መንገዲ ሓደ እቲ ኩነታት ከምኡ ይፈቅድን ቅድሚ ሰዓት እውን ኣኸባ እዮም ውዒሎም መቸም ኣኸባ ዝወዓሉ ናይ 5 ዓመት ናይ 10 ዓመት ስትራቴጂካዊ ትልሚ ከውፅኡ እንተይኮነስ እዚ ህዝቢ እዚኡ ብብልፅግና ንኸይጠፍእ ከመይ ንከላኸል ዝብል እዮም ተማይጦም ዝኾኑ ኢለ እየ ዝግምት ከም ሓደ ሄልዚ ዝኾነ ማይንድ ዘለዎ ማለት ተስኢልካ በርደግ ኢልካ ናብ ፀላእ ዘለዎ ዓዲ ይኽየድ ካልኣይ ግዝያዊ ምሕዳር ይኹን ግዝያዊ ምሕዳር ንመርሕ ፕረዚደንት ብህወሓት ተሾመ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዓፍቶም 9 ኮሚቴ እዩ ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ ትግራይ ብሄራዊ መኸተ እያ ትምራሕ ዘላ ስለዚ ንክንከር ተኮይንና መነመን ይኽይዱ እንታይ መማየጢ ኣጀንዳታት እንታይ መካታእ ሓሳባት ሒዝና ንቕረብ ዝብል ዝርብ ዘድልዮ ዳ እምበር ስኢልካ በርደግ ኢልካ ዘው ኢልካ ትኸደሉ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣቅዲምካ ፕሮግራም ተታሒዙ ተገይሩ ከም ተኸየደ ትማሊ ቀሚጥና ነርና ሎማዓንቲ ብኣኻባ ግን ቀሪቡ ዘሎ መርዳእታ ከዓ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ዓብዪ ምድላው ተገይርዎ ኣብ ትግራይ ኣብ ደገ እውን ምስ ናይ ጂኤስቲኤስ ማሕበር ምስ ኣውሮፓ ሕብረት ኣዚ ኢንስቲትዩሽን እና ከም ሃገራት ከዓ ነዚ ፋሲሊቴት ዝገበረ ዓድታት ከምኡ እውን ምስ ብልፅግና እውን ዝምይጥ ዝተገይረሎ ዝብል ሓበሬታ መፅኦሉ ሕዚ ከዓ ማለት እዩ ሶ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝብል እቲ ትርጉም ክወሃቦ ዘለዎ ናፍታ ሓደ ጋዜጠኛ ብስሙ ዝተኸፈተ ዩቱብ ዝበለና ኣነ ከም ጌታቸው ከይመስለኩም ድሕሪ ሕዚ ኣብቲ ትካል ኣይእከብን ሕገ መንግስታዊ እዩ እቲ ናይ ታኢኻቱለ ካውንስል ትበሃል ስለዚ ስልጣን ልቐቕ ኢሉ ዝመፀኒ እንተኮይኑ እውን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኣብዚ ዝፈፅእ ነገር ትራጀዲ እንተተፈፂሙ ከዓ ሓላፍነት እቲ እዚ ዝገበረ ይኸውን ዝብል አንጊሩ ጌጋ እንተኮይኑ ማስተባበያ እንታይ ኢናብሎ ብትግርኛ ነዚ ጌጋ ምዃኑ ዘርድእ መርዳእታ ኣቕርብ መግለፂ ሃብ ተዋሂዱ እንክቦ ይከኣሉን የግዳስ ብድሕሪኡ እውን ተወሰኽቲ መርዳእታታት እናቐረቡልና ፀኒሖም ብተግባር ሕዚ ዘርእየና ዘሎ ካብቲ ብኣኻ ወገን ብዛራ ሚድያ ዝቐረበ መርዳእታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቡ ተባሃለ ይኹን ካብ ብዙሓት ኣንግላት ወይ ከዓ መነፅራት ንረኽቦም ዘለና ንሕና ካብቲ ድምር ምንቅስቃስ ግን ሕዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ከም ትካል እዩ ከም ውልቁ ብዘየግድስ ሕዚ ተፀዋዕነቱ ኣዲስ ኣበባ ሙሉእ ንምሉእ ገይረሎ እምበር ብሕወሓት 50 ክድመር ሓደ እውን ዝምራሕን በቲ መኸተ ዝጥርነፍ ውክልንኡ ንህዝቢ ትግራይ እውን ብዘይመስል ደረጃ በርደገልካ ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ኣሎ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዓፅያት ተጥፍእ ቀለብ ትኽልክል ነዳዲ ትኽልክል መድሓኒት ትኽልክል ህዝቢ ትብትን ታሪኻዊት ፀላኢት ዝኾነት ኢትዮጵያ ትበሃል ወይ ከዓ ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ንተጋሩ ንትግራይ ሲኦል ኮይና
نود ورده كن اقابلها تقبر بزي سقات زخدلا كم زله نعم يسفى يقبل انتل نتخلى قرمتين يقبل انتل از انسشن سرح فصامته يقبل انتل ግን ንሓደ ወዲ ወረደ ጥራሕ ግን ፍሉይ ኣቀባብላ ትገብር ኢትዮጵያ መበገሲ ኣንታ እዩ ንትሸዓቲኦም ከይደ ከይበለ ዝኸይድ ፕረዚደንት ኸ ንመን የተፀዋዓነቱ ስለዚ ብልፅግና ሓዚ እውን ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ምጥላፍ ምልክት ጥራሕ እንተይኮነስ ሕዚ ናብ ተግባር እውን ተሳጊሩ ኣሎ ማለት እዩ ፅሑፋት ይዳለዉ ኣለዉ እዞም ፅሑፋት እዚኣቶም ንዓይ ሰራዊት ትግራይ ዘይፈልጦም ሕወሓት ዘይፈልጦም ፅሑፋት እንድሕር ኮይኖም ንምይጥ ዘይቀርቡ ፅሑፋት እንድሕር ኮይኖም እዚኣቶም ብሕቡ ምስ ብልፅግና ምስ ኣውሮፓ ሕብረት ምይጥ ዝግበረሎም እንተኮይኑ ንሕና ኢና ምእማን ኣውይና የምንና እምበር ስርዓታዊ ዝኾነ ሕብራዊ ናዕቢ የካይድ ኣለዎ ማለት እዩ ስርዓታዊ ዝኾነ ሕብራዊ ናዕቢ የካይድ ኣለዎ ሶት ንጌታቸው ዝግበር ዝነበረ ሕዚ ዓይነ ፍጢጡ ብግልፂ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ቀፃሊ መነመን እዮም ትፅሑፍ ዘዳለዎ ዘለዉ ንመን ኣሚኖም እዮም እንታይ እዮም ዝገበሩ ዘለዉ ዝብል ንግዜ ምስጢር ተመሰለ እውን ኣብ መዓልቱ ክመፅእ ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ሚድያ እዚ እውን ብተደጋጋሚ እናገለፅና መፂና ኢና ንስሞም ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ግን ብተግባር ፀረ ትውዱ ዝኸዱ ዘለዉ ንስሞም ሰራዊት ዘለዉ ዝመስሉ ግን ሕዘም እንታይ ብርኪ ይሃለዉ ብዘየግድስ ፀረ ሰራዊት ዝኸዱ ዘለዉ ብድምር ብጣዕሚ ሰርፕራይዝ ዝገብር ኣብዚ ጉዳይ እዚ እሺ እንታይ ኣቢለ ክዛረቦ ዝደሊ ምሩኽ ክትማረኽ እውን ኣብ ዓውዲ ኩናት ምርካብ የድሊ እንዲ ገለገሊኦም እውን ኣብዚ ሎማዓንቲ ሓበሬታ ብቲ ደረጃ ንሰይመፀ እምበር ኣብቲ መኸተ ዘይነበሩ ተሓቢኦም ዝፀንሑ ከምዚ ዝኾኑ ኢሎም እውን ይውስኹ ባይዘወይ ኣብ ገለገለ ብሓበሬታ ደረጃ ዝስማዕ ዘሎ ዳርጋ ናይ መሪሕነት ምትዕራይ እውን ኣብቲ ቁልፊ ቦታታት ተገይሩስ ገለ እውን ገለ መርሒ ዝብል ናብ ሰባት ምእላሽ እውን ዝተካየደ ነገር ንፈልጥ ናብ ዝርዝር ከይከይድ ኢለ እየ እምበር ኣሎ ትዝርዝረው ኣለና ኣብቲ ዶክመንት ኣብ ዝርዝር ኣሎ ወዲ ወረደ ፕረዚደንት ኣለም ገብረዋሕድ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ንሽዱሽተ ወርሒ በዚ ሓላፍነት እዚ ይፀንሑ እዩ እቲ ዶክመንት ናብ ዝርዝር ክኸይድ ስለ ዘይደለኹ እየ እምበር ኣሎ እሱ ኣጋጣሚ ስለዘይገለፅኩልካ ኦኬ ስለዚ ከምኡ የኾነ ኮይኑ ኣብ ከይዲ ክንሪኦ ኢና እንታይ እዩ ዝበሃል እንተት ናይ እኽልን ንሓደረ ይጠፍእ እንተት ናይ እኽልን ንሓደረ ይጠፍእ እንተት ናይ ጥንስን ንሓደረ ይደፍእ እንድዩ ሎሚ ሚስጥር ዝመስል ፅሓን ጎግሃዲ ኮይኑ ክመፅእ እዩ ካብዚ እንታይ ክንርኢ መስለካ ስታሊን ነዳዲ ንእሽተይ ሸው ከብሉልና ይኽእሉ እዮም ባጀት ንእሽተይ ፈይ ከብሉልና ይኽእሉ እዮም ምዕራብ ከመይ ገይሮም ፈይ ከብሉልና ይኽእሉ ከመይ ገይሮም አንተ ልዕልካ ነርካ ዝሪኢካዮ ዶ እዚ ካ ተወግ ነበርካ እኳ አንተ ትማሊ ንትግራይ ወፃኢ ገይሩ ክፅሕፋ ከሎ ሳላዕቶ ገለ ዝበሃሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ተማየጡ ግን ኣብተን መበል 12 ገይረ ትግራይ እትየ ኣለኹ እንካብኡ ዝኾነ ፎቶ ልዕል ኣቢሎም ብዓፋር ክልተ ቦጥ ክመፃ ከለዋ ሳላእ ገለ ዝመፀ ናይ ከምዘለ ባጀት ተሰይዱ ሳላእ ገለ ዝመፀ ከምዘለ ባጀት ተሰይዱ ንመድሓኒት መፅኡ ተባሂሉ ዘን ምዕራብ ትግራይ ምምላሽ ይከኣል እዩ እሞም ገለ እንትሒዝናስ ተፈናቀልቲ ምምላሽ ይከኣል እዩ እንታይ ደኣ መእትወና ሰላም ደይነምርፅን ዝብል ክፍፍል ክፍጠር ኣንፍሽፍሽ ክፍጠር እቲ ህዝቢ ተስፋ ቆሪፁ ኩሉ ሞት እንዲ ናብ መኸታ ኣትዩ ዝነበረ እውን እሞ ብከምዚ እውን ለካ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ዝታለሉ ከታልሉ እቲ ኮነ ኢሉ ዝኣተው እውን ንክጥቀመሉ ከም ስልቲ እዚ ሸፈጥ ስልቲ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ናይ ምንውሓን ከይዲ ናይ ምቕታል ዓርፊ ከይከላኸል ካብዚ ከምዚ ዝበለ ሓፆር ከይወፅእ ንምግባር እውን ክርእ ንኽእል ኢና ኣነት ክውንነት ወይ ከዓ ከጋጥም ዝኽእል እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ናይ ምዃን ዕድሉ የብሉን ግን ኣይበሃልን በዚ መንገዲ እዚ ንረአየ እየ ክብለካ ደልየ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ደቂቃ ወሲደ እዚኣ ከጠቃልላ በዚ መንገዲ እዚ ወዲ ወረደ ሰለስተ ሰናርዮስ ይፅበይዎ ኣለኹ ማለት እዩ ሕዚ ካብቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ብዛዕባ ግዜያዊ ምሕዳር ኢና ሰለስተ ሰናርዮ ዘቐመጥና ወይ ከዓ ወዲ ወረደ ንምንታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸድ ይኽእል ዝብል ሰለስተ ካብቲ ዘቐመጥካዮ ሓበሬታ ክብገስ ከለኹ ሓደ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዓብዪ ሰናርዮ ተቐምጦ ከምሉ ነጋ ብደብዳቤ ኣብዪ ኣሕመድ ተሸይምካ ካብ ደጀም ጅረ ይለቅቕን ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ እንተስ ውልቀ ሰባት ሰብ ዘመን ኢና ዝብሉ ብስም ሰራዊት ዝሽቅጡ እንተስ ውልቀ ሰባት ብስም ሕወሓት ዝሽቅጡ እንተስ ብስረብ ስራሕ ፈፃሚ ዝሽቅጡ ውልቀ ሰባት ሒዝካ ሓይሊ ዘለካ ጉልበት ዘለካ ምሲልካ ሰላም ኢና እንደሊ ዝብል መግለፂ ዘውፅእ እንተስ ነቲ ሓደ ሕወሓት ወይ ንሰራዊት ትግራይ ዝኹንን
እንተስ ንህዝቢ ትግራይ ዘርዕድን ዘጨናንቕን እንተስ በጎኒ ካለና ዝብልሉ ናይ ቲፎዞ ወዲ ቲፎዞ ዝመስሉ ዋጭ ኣኻኺምካ ብምስለኒ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ካብ ኣገኘሁ ተሻገር ናይ 6 ወርሒ ስልጣን ሒዝካ ምምፃእ እዚ ሓውሽ የቃፅሎ የቃፅልን ኢልካ ኢድካ ናብ ረመፅ ትሰድድ እሞ ምስ ኣቃፀለካ ኡይ እናበልካ መሳሓቢ ክኸውን ዝረፈደ እቲ ካልኣይ ሰናርዮ ዝኸውን ደጊመ ይክእልን ግን ምስ ንጌታቸው ዝሓዝዎ ቅዋም ኮንካ ተስ ብሓይሊ ተደፊአ እየልካ ተስግዛዕልካ ኣዲስ ኣበባ ኮንካ እናቆዘምካ ምንባር ይኸውን ወይ እስኪጥካ ናብ ንግድኻ ምእታዊ ይኸውን ማለት እዩ ከምቶም ናብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ከይድ ዘሎ ሳልሳይ ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ኣይ ተነቂሑ እዩ ተበልዖ ቁማር እየልካ እንተስ ብቕንዕና ኮንካ ኣይ ከም ዶክተር ደብረፅዮን ማለት እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ውረድ ክበሃል ከሎ ምእንተ ትግራይ ወሪዱ ኣካል ተመኸተ ኮይኑ ብዓቑ እናተቃለሰ ይቐፅል ኣሎ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ነርካ ምክትል ፕሬዚደንት ነርካ እዚ ከዓ እንተ ሰራዊት መራሕኻ ኮንካ ዝነበርካ እንተስ ካልእ ተጋዳላይ ኮንካ ህዝቢ ትግራይ ከሳገር እየ ታሪኸይ በዚ መንገዲ ክፍፅሞ ዝደሊ ዝብል እውን ክኸውን ይኽእል ሳልሳይ መጨረሻ ዝጠቐስክዎ ክኾነሎም ኢና ንምነ እንመክር እውን ኣብዚ ክንብሎ ንኽእል ግን እዚ እውን ኣጋንእያ ኣብ ተሰኣነሉ ሳራም ወጋኒ ይኾኑ ከም ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ልዕሊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዕቀትን ብድዕን ጌርካ ንብልፅግና ተኣማሚንካ እንደብረፅዮን ፈትለን ትግራይ ኣሳጊሮም ወይ ከዓ ንእገለ ትግራይ ኣሳጊሮም ለካ ብቕዓት መራሕቲ እዮም ካብ ዝበሃሉስ ንሳቶም ወዲቆም ትግራይ እንተትወድቕ እሞ ኣብ ናሃቶም መቃብር ኣብ ናይ ትግራይ መቃብር ኣነ እንተዝነግስ ኢሉ ዝሓስብ እንተልዩ ኮይኑ ዝቕፅል ቃልሲ ኣነ ንሰይ ይግበረኒ እየ ዝብል ኣነ ንሰይ ይግበረኒ እየ ዝብል ንሕና ሕዚ እውን ዘይፍለጥ ነገር የለን ኣብ መዓልቱም ግልፂ ክኾን እዩ ግዜ ምስጢር ገይርዎ ግልፂ ከዓ ግልፂ ክገብሮ እዩ ግዜ ከዓ ግልፂ ክገብሮ እዩ